Today, I married my soulmate and my best friend. And today, we begin our lives together. You know that you are my first, my last, and my everything. I promise to grow along with you. I will always be here for you. I'll be yours until forever. Forever? Yes. Katulad nga ng kanta, forever I'll be true. Through the promise I have made from the day that I found you. Hash. I love you so much. You became my hero. You always understand me. You are so sweet and very honest person. Because of you, I became better person. So, as your loving wife, I'll promise to support you and love you forever. I love you so much. Today I feel like this day was made even before I was born. Meaning, I was destined to be here today in your presence. To marry you, not only to give you my surname, but also to give you my all. This is a promise, not in words, but I will do my best to become the best husband, the best friend, the best advisor, the best for you. You know everything about me, I know everything about you. But and this day forward, we will know more about ourselves, not as VJ and Rachel, but as one soul. I am telling you every day that I love you. But from this day on, I will show you more how much it means more than words. I love you very much. Mash, my all surviving hope. Rachel, usarem day to sing-sing, akastanda ti panagayat ko, ken kinapudnok ken ka, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. VJ, usaram dati asingsing, akastanda ti ayat, ken kinapudnok ken ka. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ayatek nga asawak, iyawat ko ken ka, dagiti nga aras, akastanda ti panangidaton ko ti bagik. Ang agpaay ti pagimbagam, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. When awatek ida.
Yan, so, una-una, thank you very much. Kanya yung aming imay. This is a simple celebration, but it's very meaningful kasi lahat ng nandito malapit sa puso namin. And then, hindi naman po kami kumuha ng mga ninong-ninang and nag-imbita ng mga hindi malapit sa amin. And then, yung being ninong and ninang, agdagyaman kami. And then, at ipaawat mi lang nga, inalada kayo nga ninong ken ninang gaputa at dati nagbalin nga, ay da kayo ti may nga nagbalin nga inspirasyon mi. Yan. So, again, sorry nakta nga nakaumilagidad do mga taga-partido kasi kasi medyo kuti pandemic, narigat na kano nga makabibiyahe, mostly kanyada, senior citizen, ayan, so nga, ori kahit datig biyahe, kasi mabuting damit na, kasi bawal pa yung lang rumarik, adayo ti senior citizen. But anyway, thank you very much po, Pork Chick. Great job. Thank you very much. Although nasobra kami tinagkalculate, but awan ti pagsisyamin ito kay inalami kasi wala lahat polido, maganda. Shane Lewis Events, thank you very much. Sobra-sobra pa sa binayad namin yung serbisyo. So nagitog pa kasara po, biro ko yung tusudahang siyak pa timabainan ta basit ta timbayad mi kanya da anagang ka DJ. Compared ka DJ serbisyo ngayon data makunak. Thank you very much, Shane Lewis Events. And Marjo, thank you for making this event a very lively one. Kami amon no kasalturong natin awang ka. Yes, Gilbert, thank you. Yes, Sanggunian, thank you very much din po. And dagiti na ayat nga nang serbikan namin nga staff ti Pork Chick. Thank you very much. Dagiti apo from dagiti may nakitultulong di balay no dati kay man. Dagiti na panangala di baboy nga nagrigrigat, nagwrestling di baboy di ayam di sagat kay namin nga nakipuypuyat at nga nagluto ken dagito pa yung may tumulong madamdama. Thank you very much. Thank you. Yes, nga po pala. To our dear parents, thank you din po. Especially sa parents po ni Rachel, awan siguro ti inspirasyon ko naman kayo. Thank you. Nasabi niya na lahat. So, thank you very much po sa inyong lahat for joining us in our special day. Thank you very much. Sa mga parents po namin, thank you so much dahil sobrang suporta sa amin. Thank you. I love you so much. We are very grateful for you on this day that you have given your I do. Nagpinda si message si Genti, I do. So nagaduti pa kay papanan na dat I do. Hanla nga tay I do love you. Pero I do in so many things, in so many ways. So nga amin day jay nagadu iti coveran na, whether it is positive, negative, napakarami talaga. So I do hope and pray that from this day on, yung I do ninyo will be I do forever. Bale, kasin ko ni Jay, father ni VJ, Erning Idiubing. I was so overwhelmed by the love that they have for each other. Nga na itati exchange da itatay ti messages da. And my advice to you both is that keep falling in love with each other. You will notice later on na the married life, there will be humps and bumps, anak. But as long as you love each other, maayon out yun to amin dayjay. And you will, and I believe in what you were saying a while ago, na it will be forever.
I know that you will love each other until eternity and even beyond. Nga yung bagayo itay. And we're so glad. No, as what they always say na nagitininang, kadaninong, they are your second parents. No, in the near future, no adan to ti, if ever, no adan to ti, ada kami tulat ta dita. Don't hesitate to come, and we will always be there, being your second parents. So I would like to congratulate you. Stay in love with each other. Put God in the middle of your family, and everything will turn out right. Congratulations. Advice ko lang amamot may baga kung kanyadan ta. First of all, kat sunati panaka modelo mi jibalay. Ta even though haan nga han mi nga masapol ti kortan makaadal lakit diti may sakon nyami ket daji tinaadal ko kanya na nga uray no working hard uray no awan ti may tultulong mi nga cash financial ikokwa mi nga kumbaga working student kumbaga ti na pasamakan na ket proud na kinimanong ko ta kung nagkahan ko kaya DJ. At least ang ko talaga kaya DJ nga awan support man ti kautap no makaadala kang ko kaya ng pilpilitek ken toltoladet iso na nga makayak butlangket. Aji lang ti may bagak sa baling ako. Thank you mat DJ advice you no shakti ko dumado daw takti agop open na kanya yung problem ko oray no handa pinagkasar idi kat ate i-open ko kanya da na problema napukulan di buok ko kunak ko ada yung problema ng i-open ko katagyamaman nakta ni manang ko nga Rachel kat may samot nga mang kokwa kanya mang advice nga kastoy dapat kastoy tadi lang gyaman nakta nagkatuloy yung imo lang ken hopefully nga adanto ti ading min ay kiniapo ta nakumitay amin dito yung nakaradkat ken may kayo nakipagragragsak ikasarda manong Shakti may katlo kanyada pero Shakti mo nga na ikasar kanyada dakal di utang ko kinimanong ko pero nagpakadanakmat nga na siya ayun bale ni manong ti bali dua kami timas nga nagkadwa college na kasi may sa tibalay mi idi kasi adabang bantayan mi nga balay no ada project mi sino ti idolize yung tao ti kinain kay kabkabil ni manong ko kasi amin nga makabasa lang iso na aramiden. So dayjay naging inspiration ko so na nakaturposak mo ti college. Ayun siya. Bale agyaman nak ginimanong ko kasi aduti na motivate na nga tattao na lang anda kami. Haan nga rason ti kinarigat ti panagbiag tapdo umangat. Aji lang, good luck. Bilang Shakti mo na nga naikasar, ado ti na-experience kun, ado ti diferensya ti single compare married. Pero, oray married na kayo pa nga married, di dumadawa taklat ti advice mo't kanyayo, pero inga na kaya nga, kasla ti bubra, pagpakita kanyayo, inga na kaya nga, solusyonan ti problema, hanak agibagbaga kanyayo. Pero, Naijay, good luck. Piriri, adalat ta dita, pero yun nga, mas nangingibabaw pa rin ang pag-ibig. Message ko, kinyada manunggon manang ni, kat sabi ka dita, DJ, relationship nga dagin nyami kat mas tumib karbay, ganang agbalbali. Thank you.
Oh, lusot si Uncle. Nagpapasalamat ako ng marami sa inyong lahat. Anak, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Nagdaanan din namin yung mga ganyang bagay. Ang mahiling ko sa inyo, huwag niyo tutularan ang ama niyo. Pero ako kahit medyo may bisyo, hindi ko kayo pinabayaan na pinalaki. Kaya yun lang ang masasabi ko sa inyo. Sana ganun din ang gawin niyo ang mag-asawa. Agyaman kami launay ti umayo kakabsat. Na ito nga pinagkasar dagiti duwang anak tayo. Kat dito mati may mensahe ka dakwada. Na da problema hang kay matmaturog nohan nyo marisot. Kat dapat patuloy lang ti maging maunawain sa isa't isa. Na obserbahan ko, very, very good. Ito nga, daw ka ko. Love my daughter always. Anak ko, tinibagaklakan niya yo. Noon niya tinarugyan nyo, tuloy yo. Agin inayat kayo. Noon niya problema yo. Amok na kaya yung asolbaren. So nga, anak ko, sabi ko mata, hanggang balbaliw na kita narugyan nyo, ha? Daddy lang si... Tilaway bagak kinyayo na kung kakwag, tigsingpat kayo, tuladan na kami kinimama nga hangagririri. Sa kami lagririn, da kami jay pagidaan. Ay, jira nga po. Ay, jira nga anak ko,